guys, mag-extend kami kasi second game. Malupit kasi ito eh. Palok sa Rosario Junior Division din. So tataruhan sila. Susulitin lang natin. Dalawang game yung cover natin. So ito yung third episode. So watch out guys. Bigon, yes. Pass to number 4, Bigon, yes. Maladera, fires, no good. Napunta kay ang Suligasi. Binigay kay Bandedara. Bandedara, lalapit. Binigay kay Colona, nice pass. De La Cruz. Nabitawan. Baroga, pass to Bandedara. Bandedara, yes. Suligasi. Anderson, Balbagin. Down pass, Balbagin, 2 points. Binalik kay Legazpi. Eric Colona, lalapit. Pabahandal, yes, Eric Colona. Baroga. Legazpi. Pass to Bandedara. Binalik kay Legazpi. Step shoot. Bandedara. Yes. Lower. Sa labas sa Espanyol. Bang. Bandedara to Legazpi. 5 for 3. Bang. Legazpi. 3.3. Bandedara. Yes. Legazpi. Basket. 20. Pass to number 19. Yes. Number 19. 2 points. Kay Paulino. Naagaw. Bautista. Dinagit. Imatcha. Talabas kay Bigon. Lalapit. Good defense. Number 5, Bautista 3. Machas, binalik kay De La Cruz. Airball. Yes, kay Bigon. Paulino. Bandedara, Paulino again. Lalapit. To number 9, kaya. Wala. Yes, basket down. Sinipat sa 3. Ben De La Cruz, 3-1-3. Espanyol. Sa gilid, bumanlag, yes. Bumanlag. To Doctor. Bumanlag. Nakapwesto sa 3. Ben. Bumanlag. 3-ball. Bandedara. Easy basket. Kadepensa ni Bandedara. Binigay ni Doctor. Doctor lalapit. Wala, sinabot ni Singol, bigay pa rin. Doctor, yes. Ito Espanyol, binalik ni Balbagin. Tumira, Balbagin, 3. Binalik ni Bandedara. Legazpi sa 3. Mindes, rebound, Rebolona 2. Balbagin, to De La Cruz. Yes, napagan ka ba? Remaining. Yes, Legazpi. Yeah, Legazpi layup. Yes, sir. Bandedara. Nakabuelo, tumira, yes. Pabuti, tumira. Bang, Espanyol. 3. Love.